السلام عليكم التلاميذ. أهلا وسهلا في صف اللغة العربية، وأتمنى أنكم بخير. طيب. So let's see our topic أسرة. Do you remember we learned about أسرة? Page 50. Follow in your book. Page 50. So we learn some members of a families like you can see Abun. We learn about Abun father. Repeat. Abun father. Just a recap, okay? Abun father. We learn about Ummun mother. We learn about Ummun mother. We learn about Akun brother. Akun brother. And also Okotun sister. Okotun sister. And family, we say Usratun family. Repeat. Usratun family. Again, a little recap. Usratun family. Usratun family. Abun father. Abun father. Ummun mother. Ummun mother. Akun brother. Akun brother. Okotun sister. Okotun sister. Alors, c'est ça, ce sont les mots qu'on a appris à la page 50 et 51 sur le topic Usratun. Ok. Hayya nakra'u. Let's read again all these words that we have learned in topic Usratun. Then we will move to other topic, other words, vocabulary. Now we are going to learn Abun, all these words attached with the pronoun ya. Quand on met le pronom ya attaché avec les mots, veut dire pour moi, mine. Ok? Regardez comme dans l'image en haut. Abun father. Abun father. Down, attaché avec le ya, ça fait Abi. Abi, my father. Abi, my father. Let's read again. Abun father. Abun father. Abi, my father. Abi, my father. Encore. Abun father. Abi, my father. Encore. Abun father. Abi, my father. On va regarder autre chose. Now you have the word Ummun. On a appris Ummun, c'est maman. Maintenant, attaché avec le pronom ya, ça fait Ummi, my mother. Ok? On va faire la récitation. Ummun, mother. Ummun, mother. Alors, Ummun, on écrit avec un alif et le mime. Il y a un petit W en haut qu'on appelle shadda. Ça fait Ummun, Ummun. Encore. Ummun, mother. Et au bas, Ummi, my mother. Ummun, mother. Ummi, my mother. Encore. Ummun, mother. Ummi, my mother. Maintenant, on a Akun qu'on a appris. On va attacher le ya avec Akun. Ok? Alors, Akun, brother. Akun, brother. Comment on écrit Akun? C'est le alif et le cran. A et cran. Akun, brother. Akun, brother. Et au bas, on attache le ya maintenant. Ça fait Akri. Akri. On va prononcer, c'est Akri bien. Et ça, c'est my brother. Akri, my brother. On refait la lecture. Akun, brother. Akri, my brother. Encore. Akun, brother. Akri, my brother. Encore. Akun, brother. Akri, my brother. Regardez pour Okotun maintenant. Okotun, sister, qu'on a déjà appris. Maintenant, on va attacher le ya avec Okotun. Okotun, sister. Okotun, sister. Comme on écrit Okotun, c'est un alif, prend et le ta. Okotun, sister. Attaché avec le ya au bas, ça fait Okoti. Okoti, my sister. Encore. Okotun, sister. Okoti, my sister. Répète encore. Okotun, sister. Okoti, my sister.
Read again. Okotun, sister. Okoti, my sister. Alors now, following your book, page 58. On va faire encore le topic de Usratun, mais d'autres mots. New vocabularies, ok? Page 58, page 58. Alors, on va voir, regardez bien l'image. Jaddun, grandfather. Regardez aussi le mot. Jaddun, grandfather. Encore. Jaddun, grandfather. C'est le grand-père. Deuxième picture, regardez. Jaddatun, grandmother. Récitez. Jaddatun, grandmother. Encore. Jaddatun, grandmother. C'est la grand-mère. Regardez au bas maintenant. C'est un bébé garçon. Twiflun, baby boy. Récitez. Twiflun, baby boy. Encore. Twiflun, baby boy. Next picture, regardez. Twiflatun, baby girl. Encore. Twiflatun, baby girl. Encore, répétez. Twiflatun, baby girl. Alors, si sont des nouveaux mots qu'on va apprendre aujourd'hui, ok, concernant le topic de Usratun qu'on a fait. Alors, récitez encore une fois. Regardez l'image et le mot dans le livre à la page 58. 58. Put your fingers on the word. Jaddun, grandfather. Jaddun, grandfather. Jaddatun, grandmother. Jaddatun, grandmother. Twiflun, baby boy. Twiflun, baby boy. Twiflatun, baby girl. Twiflatun, baby girl. Voilà, taïb. Maintenant, on va regarder l'image pour tous les mots détachés qu'on vient d'apprendre, ok? Alors, Jaddun, qu'on vient d'apprendre et citer tout à l'heure, c'était grandfather. Regardez en haut le jim et le dal. Jaddun, répétez. Jaddun, grandfather. Encore. Jaddun, grandfather. Maintenant, on va attacher le ya comme on a fait pour les autres mots en haut. Alors, Jaddun ajouté avec le ya, ça fait Jaddi. Encore. Jaddi. Jaddi va être my grandfather. Alors, répétez encore. Jaddun, grandfather. Jaddi, my grandfather. Encore. Jaddun, grandfather. Jaddi, my grandfather. Ok? Next. Regardez pour la photo de grand-mère maintenant qu'on vient d'apprendre. Jaddatun, grandmother. Récitez. Jaddatun, grandmother. Au bas, attaché avec le ya, veut dire my grandmother. Comment on fera ça en arabique? Jaddati, my grandmother. Encore. Jaddati, my grandmother. Relis encore en haut. Jaddatun, grandmother. Jaddatun, grandmother. Au bas. Jaddati, my grandmother. Encore. Jaddati, my grandmother. And now follow the two new words again that we have learned in families, okay, in topic families. Alors, bébé garçon et bébé fille. Regardez au bas comment on écrit. Twiflun, baby boy. Récitez après moi. Twiflun, baby boy. Encore. Twiflun, baby boy. Again, follow. Toi, fa, and lam, okay? Twiflun, baby boy. And how to say baby girl? Twiflatun, baby girl. Récitez. Twiflatun, baby girl. Alors on écrit pareil. Toi, fa, lam, mais il faut ajouter un tamalbuta at the end, ok, à la fin. Alors refais la lecture, do it again, the reading. Twiflun, baby boy. Twiflun, baby boy. Twiflatun, baby girl. Twiflatun, baby girl. Taïb. Voilà, maintenant on fera un recap de tous les mots qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, ok? Les new words. Alors regardez bien l'image et le mot. Jaddun, grandfather. Jaddun, grandfather. Jaddatun, le deuxième. Jaddatun, grandmother. Jaddatun, grandmother. Au bas maintenant. Twiflun, baby boy. Twiflun, baby boy. Et l'autre. Twiflatun, baby girl. Twiflatun, baby girl. Encore une fois, on fera la récitation. Jaddun, grandfather.
جد grandfather. جدة grandmother. جدة grandmother. Au bas, طفل baby boy. طفل baby boy. And طفلة baby girl. طفلة baby girl. طيب. And now you have an exercise to do. Ok? Dans le livre, à la page 59, ok? In your book, page 59, you have an exercise to do. On a dit الشكر صورة. Vous devrez coller, c'est-à-dire une photo, ok? La photo de maman et de papa. Regardez en haut, first square, you see, you have to stick the picture of your father, Abi. On a fait Abi, veut dire my father. Abi, my father. Au bas, down, you have Ummi. Ummi, my mother. Again, Ummi, my mother. Or if you can't stick a picture of your father or your mother, you can also draw. Ok? Si vous ne pouvez pas coller la photo de maman et de papa, vous n'avez pas de photo de maman et de papa pour coller dans le livre, vous allez dessiner Abi, my father, et Ummi, my mother. Ok? C'est comme devoir. Un autre exercice maintenant, exercice 2, exercise 2. You have to practice handwriting. Vous allez pratiquer ces nouveaux mots qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, ok? Alors, pratiquez l'écriture. Faites good handwriting in your copybook. Alors, you have Jaddun, first line. Jaddun, you write on the line beautifully in your copybook. Jaddun, we learn, it is grandfather. Encore, Jaddun, grandfather. The second word is Jaddatun. What is Jaddatun? Jaddatun, grandmother. Encore, Jaddatun, grandmother. طيب, regardez third line, we have Twiflun. What is Twiflun? Baby boy. Recite, Twiflun, baby boy. Encore, Twiflun, baby boy. Ici, le lam va partir sous la ligne. Quand on écrit, le toit, fa, and lam go down the line. Okay, good handwriting. Last now, Twiflatun. Again, Twiflatun. Mamarna Twiflatun. Quel est le meaning de Twiflatun? Baby girl. Encore, Twiflatun, baby girl. Read again. Jaddun, grandfather. Jaddun, grandfather. Jaddatun, grandmother. Jaddatun, grandmother. Twiflun, baby boy. Twiflun, baby boy. Twiflatun, baby girl. Twiflatun, baby girl. Ok, vous allez faire good handwriting in your copybook. طيب التلاميذ. Ok, مع السلامة. Goodbye to you.